Kinabatanan, kinabatanan, kinabatanan. Kauban naton kita magahiusa para sa kabaguhan. Paunta kaupat ang pilion nato ang mga kandidato nga atong mabati ang ilang pagserbisyo, ang ilang gugma, kasing-kasing ug pagpangga kanato. Mao na siya ang tambag, suggestion, recommendation nako sa inyo kining upat ka mga butang. Hinaot paunta nga atong pilion nga magserbisyo kanato katong mga tao nga mismo nakadungog ta kung unsa ang ilang mga plataporma de gobyerno. Kung unsay mga plano, mga proyekto, mga programa nila na gustong ihatag sa katauhan sa mga lumulupyo sa matag distrito sa dakbayan sa Davao. Kay namin tanan, singit sa tanan, para sa kalambuan. Kay namin tanan, singit sa tanan, para sa kalambuan. Kay namin tanan.